Yo guys, meron po tayong binibenta rito ng Ford Escape 2010 model, nakarehistro, malamig ang aircon, automatic transmission, 4-wheel disc brake. Nakarehistro po, malamig ang aircon, Ford Escape SUV, tama-tama pang pamilya. Issue po ito, may yung taillight nya, tapos yung paint may mga scratches. Pwede natin pag-usapan na sa presyo guys. Yan. 2010 Ford Escape, automatic transmission. Check natin yung loob guys. Presentable pa naman, kaso yung mga leather niya siyempre sa edad niya, normal yung mga wear and tear. Yan. Minor lang naman. Yan. Presentable naman. Gauge naman, working lahat yan. Yan. Aircon malamig. Yan. Sa mga naghanap ng SUV 2010 Ford Escape, automatic transmission, nakarehistro, complete papers, nakarehistro hanggang October. Ayan, color text 0955-344-7806. PM lang sa mga interesado. Located at Barangay Panongyanan, Jan Trias, Cavite. Yan. 2010 Ford Escape, automatic transmission. Yan. Maraming salamat guys.